Praise the Lord. Ang Ginoo sa tabernakulo, hilabihang layo niya sa mga tao kay tuwa siya sa Holy of Holies. O niya mga tao tuwa sa outer place. Mao nga, di siya gusto nga malayo gyud sa tao. Mao nang iyang gigisi niya tong dakong tabil tali sa tao ug sa Dios para gid siya nga makaduol sa mga tao. Mao nang gisugalan gid gisugal. Iya gyud maigsoong iya gyud maigsoong giantos bisan pagkamatayon sa iyahang pinanggang anak basta lang ang tao makaduol diha kaniya. Mao nga usahay kung layo ra pud kaayo ta dili kay nato makuha, di nato maigsoon angkon madawat ang pulong sa Dios sa sulod sa atong kasing-kasing, mahimong way bili o kapuslanan ang atong panagtigom. Ang rason nga nung niata numero 1 aron nga atog yung mabati ang kaduol ug ang kapresensya sa Dios sa atong kinabuhi. Ikaduha, mao ang pagpaminaw sa klaro ug dayag sa mando sa Dios sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Doon na may atong guide samtang buhi pata kinahanglan tagiya sa atong espirituhanon kinabuhi ug kana walay lain kundi ang pulong sa Dios. Mao na nga mag-awhag ko nato nga sa panahon nga iwali ng pulong sa Ginoo, ato nang isira ang tanan nato nga mga cellphones para nga walay makabalda o niya atong hipuson ang mga bata nga magdagandagan aron dili ta sidetrack sa ato maigsoong pag-focus sa pulong sa Ginoo o andamo nato ang atong madinawaton nga kasing-kasing kung ang Ginoo makigsulti na kanato. Usahay kung ang Ginoo kay nagtuo ba mo nga ang Dios makigsulti nato panahon maigsoon sama niini. O niya muli kay ta siya na iyahan na kang brad na kang sister na nga pulong ayaw ing nga Lord salamat kay nakigsulti ka kanako para sa ako ang imo mga pulong karong buntag. Kung atong buhaton kini maigsoon nang kita ingon sa Biblia mamalig-on kita kay ang pulong sa Dios dili aron kita mapukan aron dili ta madismaya maulaw. Gituyo sa Dios pagpadala iyang pulong. He sent His words to heal us, amen, to strengthen us, to encourage us. Mauning tuyo nganong iyang gipadala iyang pulong kay mga masakiton ta sa kalag, masakiton ang atong pagbati, masakiton ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, masakiton ang atong espiritu ug gayang pulong ingon sa Biblia is life. Amen. The word that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Spirit tungod kay kini maigsoon dawaton sa espirituhanon maigsoon nga terms. Hallelujah. Usahay dunay mga tao nga ang pulong sa Dios murag ilang giisip nga murag telenovela nga gibasa nila sa mga pocketbooks o sa baka maigsoon. Pero ang pulong sa Dios espiritu. Amen. Og dawaton ni dili sa atong tawhanong pagsabot, dawatan ni sa espirituhanon nimo nga pagsabot. Kay ang Dios dili nakigsulti kanimo sa imong tawhanong dalunggan, ang Dios nakigsulti kanimo karon sa espirituhanon nimo nga kasing-kasing. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Kini tingali nga mensahe karon murag dili kaayo inon ta appropriate maigsoon sa atong mga hunahuna, dili basibo sa atong mga expectations, pero importante ni ako ning gi-pray sa Ginoo Lord unsa magayod ang maayo nga pulong para karong buntag. And then dunay fresh revelation sa Ginoo mahitungod maigsoon sa atong generation, next generation, dili para sa ato, for the next generation. Importante ni. So akong gisulat din ang atong uluhan, the gospel for the next generation. Ang ebanghelyo para sa sunod nga kaliwatan. Mao ni maigsoon usahay ang kahimtang nga wala makita maigsoon sa makaliwatan. Doon natay kaliwatan, kita karon usa ka kaliwatan. Amen. Pero dunay musunod nato maigsoon nga laing kaliwatan. Kung tan-awon ninyo inyong mga anak, sila ang sunod nga generation, sila ang sunod nga kaliwatan.
ang akong pangutana, unsa ka ang kahimtang sa sunod nga kaliwatan? 5 years, 10 years from now, 15 years from now, unsa ka nga klaseng kaliwatan maigsuon ang mo sprung up? Unsa ka nga klaseng kaliwatan nga ato makaplagan maigsuon diha sa atong simbahan? Alright. Ang kainit ba sa atong pagtuo? Ang kadasig ba sa atong pagsimba? Ato bagyapong matunol ngadto sa sunod kaliwatan nga sa sunod nga kaliwatan mas labaw pagayud ang kainit, ang ilang bation maigsoon o sination diha sa pag-alagad sa Dios. O baka maigsoon mapalong na ang kalayo maigsoon sa pagtuo, mapalong na ang kalayo sa kadasig sa pag-alagad sa Ginoo sa sunod nga kaliwatan gikan kanato. Ang pangutana kinsa may atong mabasol? Nagtuo ko way laing mabasol kining ato karon na kaliwatan. Mao nga ako maigsuong gi na-realize nga importante ni siya nga mensahe para nato karong kabuntagon. Amen. Kung ato lang ablihan ang atong kaugalingon sa mga pulong sa Dios. Generation Z. Mao na ang ngalan sa atong next generation. Kita samanta Generation X. Kaya pa may X, unya Y, unya Z. Unya ilang ginganlan ang ilang generation maigsuon og Generation Z. Last letter maigsuon sa alphabet. Generation Z. So, unsa na kaha ang Generation Z maigsuon? Nato. Doon na ba tayo mga pangagpas? Doon na ba tayo mga expectations? Doon na ba tayo maigsuon panlantaw? May tungod sa generation nga mosunod nato, siguro sa ato kahimtang karon maigsoon makapaniid ka sa mga batang gagmay. Makapaniid ta sa ato maigsoon mga youth. Dili lang sa community, sa youth nato sa church. Kumusta man ang atong mga batanon sa simbahan? Nag-anambag ka init, nag-anambag siga ang kalayo sa ilang kasing-kasing, nag-anamba maigsoon og lakang ang ilang matiid diha maigsoon sa hagit sa pag-alagad, hagit maigsuon sa pagpanugyan sa Ginoo, o baka ato nakita nga ang kabataan nato maigsuon na ana sa kahimtang sa pag-decline sa ilang spiritual level sa kinabuhi. Sa ito pa, dili na interesado kayo magbasa ng Biblia, unlike sa ato generation nga dili mahimo nga kita dili makabasa ng Biblia. Dili na tingali sila ganahan magsimba, dili pareha sa atong panahon nga bisan unsa kalayo sa simbahan, maring kamot ta makaduol sa simbahan alang sa pagsimba. Dili na parehas maigsuon sa kaikag nato kaniadto nga kung dunay fellowship, hinumdum ko, nag-fellowship maigsuon sa unahan pagani sa San Miguel. Ganahan pagyud sa Libas, unahan pa dito, Sagbayan, o kana nga mga area, naka-fellowship mi dito, maigsoon nga gikan din sa San Miguel, nagbaktas mi, paingon nga sa ibabaw, aron lang makatambong og fellowship. Ingon ana ang kaikag, kadasig maigsoon. Pero karon dili baka bisan ko na ay daghang sakyanan, daghang maigsoon available nga mga transportation para sa fellowship, usahay wala, di mo makita o di makita ang mga batanon maigsuon sa ilang kaikag sa panakiusa. So kining tanan maigsuon akong nakita nga usa kadako nga diferensya kalainan maigsuon sa mga kabataan una nato, sa generation nato sa milabay o sa atong generation nga moabot. Kita ba karong buntag maigsuon, doon na ba tayo concern, doon na ba tayo kahangawa maigsuon sa sunod nato nga makaliwatan. Amen ba? Isinggit ninyo amen maigsoon. Hallelujah. Himuon nato ning kausa sa atong simbahan. Sugod karong Domingo. Sugod karong adlaw maigsoon. Mamahimo ning hagit sa atong atubangan ang kaliwatan nga moabot puli kanato. Hallelujah. Ingon sa Biblia, save yourselves from this corrupt generation. There is such thing as corrupt generation spoken in the word of God. Doon ay kaliwatan nga hiwi. Doon ay kaliwatan nga corrupt.
dunay kaliwatan maigsoon nga naut-ot na ang moralidad. Dunay kaliwatan maigsoon nga wa na mag-ila mahitungod sa Dios. Ato mabasa na din sa Biblia maigsoon. Sa atong kahimtang karon sa ako dinhi gisulat maigsoon ages 13 to 25. 13 to 25. Even much younger as age of 3. Dili lang 13 to 25, pero mas ubos pa maigsoon down to the age of 3. Sa mga bata karon, tingali apil usa sa inyo mga kabataan sa edad nga 3 katuig, 3 anyos. They are familiar in terms of social networking. Mas bright pa sila kay kang Dave na ungayan. Si Dave na ungayan ang iyahang cellphone bag-o pa lang na ilisan o kanang screen touch. Ang iyahang cellphone, magsoon katong tuldok-tuldok, keypad, nga ang iyahang kumagko, dagko, na kaayong kubal sa sige, tuslok-tuslok. Karoon lang ni bag-o na ilisan. Ang mga bata nato maigsoon as young as 3 years old, doon na access maigsoon sa social networking. Pwede na sila maigsoon mo dula, pwede na sila mo-serve sa bisan asa maigsoon in terms sa internet. Alright, labi na ko nga inyong balay dunay sariling Wi-Fi. Og tungod diini maigsoon atong na ibalaan nga mauni ang link, mauni ang sumpay diha maigsoon sa development sa atong mga bata. Alright. What tamasayod nga ang social networking maigsoon nag-disciple sa atong mga bata. Nag-develop sa atong mga bata maigsoon. Dili lang nag-develop sa ilang maigsoon nga mindset sa kinabuhi. Wa lang mag-develop sa ilang maigsoong physical, emotional, panlabaw sa tanan maigsoon sa ilang spiritual nga kinabuhi. So say matingalat ang nganong ang mga bata kubalan sila in terms of spiritual matters sa kinabuhi. Dili sila madala bisan unsang tudlo sa Sunday school teachers. Dili sila madala bisan unsang paagi nga atong himuon strategies para sa ilang spiritual growth and maturity. Ang hinungdan maigsoon kay dunay lain nga nag-disciple kanila, dunay lain nga nag-train kanila, dunay lain nag-develop kanila. Ug kana maigsoon mao ang social networking o kining mga cellphone sa atong mga bata maigsoon. Mao nga hinggawas maigsoon ang record sa juvenile crisis maigsoon sa Pilipinas and all over the world. Mahitungod sa illegal drugs. Illegal drugs. Dili lang marijuana maigsoon, mga cocaine, mga shabu, o uban pa mga druga maigsoon nga gi-intake sa mga bata. Tungod maigsoon sa social network or networking. Dunay early pregnancy maigsoon even as younger as 10 years old. 10 anyos buntis na. 10 anyos nagmabdos na maigsoon resulta ni ining maong kahimtang karon. Alright, dunay ako nahibalaan nga usahay ang atong mga feelings, dili lang emotion, ang atong mga feelings maigsoon, atong ibutang sa social network. Atong gisulti mingaw kaayo ka, lonely kaayo ka. Wa ka kasabot sa kinabuhi, nagkinahanglan kag pagpangga, unya doon na dayoy mo abot maigsoon nga chat, pagsulbad o pagtagbo sa imong need maigsoon. So tungod ana daghang kinabuhi nga nadaot, daghang batan-ong kinabuhi maigsoon nga nawad-an sa husto nga dapit sa ilang destiny tungod maigsoon ni ining kahimtang early pregnancy. Nahitabo ni bisan dinhi sa ato maigsoong dapit sa atong project sa PH651. Doon na tayo mga young people nga nagmabdos, nagbuntis maigsoon at early ages. Or nakamabdos sa sayo pang edad sa ilang kinabuhi. Prostitution. Sa mudangat ni maigsoon sa prostitution, meaning pagbaligya sa ilang dungog, pagbaligya sa ilang unod. Mao ni ang nanghitabo og resulta maigsoon
tungod diining akong gisulti kaninyo. And then also out of school youth. Mga batanon nga wa na magtinguha pa nga mag-uswag o maglambo ang ilang kinabuhi, pinasikad sa ilang pagtuon. Ilan ang kalimtan o isalikway maigsoon ang edukasyon. Nga tungod diini makita nato mga kini nga mga bata, mag-uswag o maglambo ang ilang mga kinabuhi o mamahimo sila maigsoon problema sa katilingban. Sagbot sa atong katilingban. Doon ay survey maigsoon of 533 members sa mga youth, mga batan-on ni maigsoon, community between ages between 13 to 24. Kini maigsoon is to find out how they feel about social justice sa atong nasod. And how they feel about social justice and equal rights. Kining ato maigsoon nga equal rights sa atong nasod kung giun sa pagdumala ug mao kini ang nakaplagan maigsoon sa survey. Sa Generation Z maigsoon surveyed believe that the Philippines should increase rights for people who identify as transgender. Unsay na silang huna-huna maigsoon, way lain. Kung maghisgot mahitungod sa equal rights maigsoon, ang ila dayon nga subject is transgender. Unsa may transgender? I-transpose ang imong gender. Alright? Kung palalitan lalaki ka, himuon kang babae. Kung babae ka, himuon kang lalaki. I-transform ang imong gender. Which is today, maigsoon, gi-exercise na sa atong nasod. Daghan ng mga babae, lalaki, nga na babae. Palalitan maigsoon katong action star. Kusog manumbag maigsoon, kaniadto. Kusog mangulata maigsoon og mga lalaki. Karon dili na mangulata. Mangusi ng mga lalaki maigsoon. Kay transgender na siya. Di na siya lalaki. Babae na siya. Doon ay mga lalaki maigsoon. Babae nga nahimong lalaki. Alright. Nga karon maigsoon katong usa niini mao tong banggiitang mag-aawit nga Pilipina nga na well known sa tibuok kalibutan maigsoon tungod sa iyang talent of singing. Pero nag-asawa dili nakig-uban siya maigsoon og babae. Transgender. So accepted na. Karon maigsoon sa atong pamilya, wa ko mahibaw. Basin doon na maigsoon sama ni anang inclination sa atong panimalay. Sa atong simbahan, naa maigsoon. Posible na sa proyekto nato sa PH651, doon natin suliran sama ni ini. Atong mga babae maglihok na daw lalaki, ang atong mga lalaki maglihok na daw babae. O kini suliran maigsoon. O ilang gitawag kini maigsoon nga kagawasan. Ilang gitawag kini nga legal nga kagawasan sa tao. Pagpili sa tao sa iyang kaugalingong gusto nga mamahimong gender. Gipakatao siyang babae pero gusto siya mahimong lalaki. Gipakatao siyang lalaki apan gusto siya mahimong babae. Mao na ang ila maigsoong gisinggit ingon nga equality of rights. And then, sa atong Generation Z, karon maigsoon nga na-survey, ilang gi-agree maigsoon that anyone should have equal rights. Yes, it's right. Regardless of race, correct. Religion, correct. Pero sexuality, gender, and citizenship, dili correct maigsoon. Wa tay katungod mo usab sa atong gender kay kita gibuhat sa Dios sumala sa iyang katuyuan alang sa tao ug alang kanato. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. And then passionate usab kining Generation Z mahitungod sa social justice issues such as LGBTQIA. Sa una, LGBT. Gidungat gungagag Q. Unsa man ang Q? Queer.
Sa ato pa di na nimo maigsuon masabtan queer. Unya karon na po'y I, na po'y A. Gawas ini na po'y plus. Ambot sa langaw unsay meaning ani maigsuon. Pero sila very passionate maigsuon nga hangtod or dili hangtod. Karon maigsuon doon na association nga gitukod, organization maigsuon. Morag non-governmental association nga buo maigsuon sa LGBTQIA+. Sa kada region, sa kada municipality, sa kada barangay. So, hilabihang kalig-o na sa ila karon maigsuon nga identity, sa ila maigsuon nga community, sa LGBTQIA+. Unya, matod pa din maigsuon, nearly 80% of respondents believe that Philippines should increase rights for people who identify as I or LGBTQIA. So, mo na ning nahitabo karon. Tuo ba mo nga kini maigsuon gikahimutan sa Dios? Kusga ninyo, nagtuo ba mong nahimuot ang Dios niini maigsuon? Dili ug wala gayud mahimuot ang Dios. Kung nahimuot ang mga politiko maigsuon kay kini sila mga butante maigsuon sa nasod, ilang gihatagan maigsuon og liway, ilang gihatagan ganghaan kini maigsuon nga hunahuna, tungod kay dili nila pakgangon maigsuon kining matang sa mga katao maigsuon nga maghatag kanila kadaugan sa ilang political maigsuon nga ambisyon. Hinaut-unta maigsuon kitang Kristohan magpabiling magbarog, sumala maigsuon sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Amen. Bisan pag presidente pang atong gibutuhan, bisan pag senador nga atong gibutuhan, bisan pag congressman nga atong gibutuhan, kung nakasupak maigsuon sa kabubuton o sa balaod sa Dios, ato maigsuong dumilian ang ila maigsuong katuyuan. Amen. It's about time nga ang simbahan mo barog na maigsuon. Kay sila nagpakita na sa ilang maigsoon tinuod nga kahimtang, sila nagpakita na maigsoon sa ilang baruganan. Ikaw, simbahan, unsay imong baruganan? Ikaw, simbahan, nagtindog ka ba sa imong baruganan? Diha maigsoon sa balaod sa Dios. Ingon ni Paul, I would rather obey God than man. Mas palabihon pa na kung akong sana obey. Sugton ang Diyos. Bahala nag-unsay buhaton sa tao. 4 days ago, upat lang kaadlaw, maybe Thursday, si Rubin Padilla, number 1 senator na atong gipili maigsoon sa nasod sa Pilipinas. Number 1. Ay nagtuot nga siya makatabang, nagtuot nga siya maigsoon makatao, makadiyos. Si Rubin Padilla nag-file maigsuon og balaod to legalize. Legalize. Gusto niya himuong legal ang gitawag civil union for same-sex couples. Iyahang fighton maigsuon sa Senate, iyang fighton sa Congress maigsoon nga kinahanglan himuong legal ang pagpuyo sa usa ka bubong, sa usa ka kwarto, sa usa ka katri, sa babae, lalaki. Senador ninyong inyong gibutuhan ni adtong milabay eleksyon nga nahimo siyang number 1. Karon nagpasa maigsuon sa Kongreso, sa Senado og pinakahugaw nga balaod maigsuon para sa tao. Malipay ka kung inig-ablin mo sa kwarto, sa sol, sa katli na ay babae nagakos. Malipay ka mo pakpak ka sa balaod maigsuon ni Rubin Padilla kung makita ni mong naghukas ang lalaki sa usa ka katli diha sa usa ka kwarto.
hugaw, baboy maigsoon nga buhat. Mananap nga buhat maigsoon. Pero ang atong number 1 senator, mao'y nagdala ni ini maigsoon nga balaod nun, aron ipatuman unya sa nasod sa Pilipinas. Kung ang simbahan, kung si Pastor Largo dili mo uyon ini, posibleng si Pastor Largo magtingkagol sa bilangguan, kay iyang gisupak ang balaod sa nasod. I would rather obey God than men. Bahalag presohon ko akong isulti di ini nga pulpito nga kini baboy maigsoon, binaboy nga balaod sa nasod. Hallelujah. Dalhin lang ko ninyo taon dito pagkaon ko tuan ako. Abuloy ko ninyo pamahaw paniod to panihapon. Praise the Lord. Legalizing civil union. Giusab lang. Giusab lang. Same-sex marriage, gikuha ang marriage, gipuli ang union, maura nga pinirito. Maura nga isda, giprito, gituwa, gisugba, isda ra gihapon. Gikuha lang ang word maigsoon marriage, gipuli ang union. Alangan mag-union tag sa kadupang gilayon, kung union maigsoon magdikit good kay union man. Same-sex union. Imong anak malipay ka, nga mosud ini nga kahimtang. Atong generation sa simbahan malipay ta, kung naay usa maigsoon nga sama ni ini nga kahimtang, dili maigsoon. Sa PH 651, malipay ta kung dunay atong babae, young people, nga nakauyab og laing sang babae. Kung wa tay gihimo maigsoon, paninglan ta sa Dios. Paninglan ta sa Dios. So kining next generation, maigsoon Generation Z, is a generation that has no living experience of the living God. Mauna ni maigsoon ang kaliwatan nga walay buhi nga kasinatian tali sa buhi nga Dios. Wa na sila Dios. Wa na sila maigsoon standard of living according to the word, standard to the holiness and sanctity of living in the presence of God. Judges chapter 2 verse 10. Maghuhukom kapitulo 2 versikulo 10. And this was said to be the saddest verse in the Bible. Pinaka magulanon nga bersikulo sa Biblia. Palihog isaltar ko ding bersikulo. Importante ni Judges 2:10. Pakibasa daw. Pakibasa daw. Eden. Aro. Pan. Dali. Okay ni. Dali, magkuhan ka. Mag-microphone para makadugong sa likod. Hi. Judges 2:10. Also, all that generation were gathered to their fathers. Indeed, and another generation arose after them who did not know, recognize, understand the Lord, nor even the work which He had done for Israel. All right. Nangamatay na ang generation, ang generation. Then comes the next generation. What kind of generation? All right. Also, all the people of that generation were gathered to their fathers in death. So, humana. Pass out na ang usa ka generation. Comes another generation. Unsang klaseng generation. And another generation arose after them katong previous generation. Doon ay bagong generation nga nag-rise up, o ginyamatod sa Bible, generation arose after them who did not know. Wa na makaila. Who did not recognize.
Wa nila ilha og sabta, who did not understand, wa sila'y kaalam the Lord, of the Lord, nor even the work which He had done for Israel. Again, one writer said, this in the Bible is the most saddest verse in the Bible. Hallelujah. Mao ni ang labing makasusubo maigsoon nga bahin sa Biblia nga gisulat. All right. Hallelujah. Okay. Ang nahitabo maigsuon niini mao nga kining mga batanon gikan maigsuon sa Israel gipagawas sila. All right? So paggawas maigsuon gikan sa Israel, dunay mga bata katanan to, mga tigulang, mga hamtong, unya mga bata. Pag-abot nila sa dapit maigsuon, sa usa ka dapit, diin nagpaabot sila sa balaod, sa 10 Commandments nga gihatag sa Dios sa bukid sa Sinai. Dito sila sa ubos. Unsay gibuhat maigsuon sa magidikanan. Unsay ilang gibuhat maigsuon. All right. Ang ilang gibuhat mao nga ila maigsuon nga sultian ang mga katawhan nga sila maghakot sa tanan maigsuon nga mga alahas. Yes, mga alahas. All right? Dili lang mga alahas maigsuon kung dili matud pa dinhi ilang maigsuon salikway ang balaod sa Dios. Nag-asawa sila og mga dili Israelites. Nag-asawa sila mga heathens, mga Gentiles. Unya, nagsulod sila maigsuon into immorality. Ila na magsusay, nagunay-unay na sila. Naa na ang kahugaw, naa na maigsuon ang kangilad sa sitwasyon sa kahimtang maigsuon sa Israel. Gikan pa sila sa sa Egypt maigsuon. Ang ilang mga gagmayng bata nakaobserba sa ilang gibuhat. Pamina mo, naka-observe sila maigsoon. Gipangkuha ang ilang mga relo, ilang mga porseras, mga arios, kwintas, gihimo nilang bulawan maigsoon nga baka, ug unya ilang gisimba-simba maigsoon. Nakita sa mga bata. Mao ni ang influence nga ilang gihatag sa ilang mga kabataan maigsoon. All right. Ug unya wa madugay maigsoon sa ilang lifestyle sa kinabuhi dito sa Kamingawan, ingon sa Biblia 40 years. 40 years maigsoon nga ang mga bata ila maigsoon na influence ni adtong paagi sa kinabuhi. Ug tungod ni ana ingon ang Ginoo ang tanan nga mga almost 2 million nga mga Hudiyo nga migawas gikan sa Egypt maigsoon walay usa. Not even one except Joshua and Caleb. Walay usa. Ang tanan nila maigsuon nga mga taong hinggawas gikan sa Ehipto nangamatay dito sa Kamingawan. Pero, pamino mo, ang mga bata maigsuon nang dagko na. Amen. Ang nangamatay kinsa to? Katong generation before Generation Z. So siguro ang Generation X nangamatay tanan maigsoon. Wa sila kasulod sa yutang saad nangadagko maigsoon ang generation next. Ingon sa Bible kini nga klaseng generation maigsoon, they did not recognize God, they did not understand what is and who is God. Dili nila maigsoon ingon dinhi gialagad ang buhi sa Dios nor not even the work of God that He has done to Israel. Wa nila maigsoon, yatagan og bili. So higsulod sila maigsoon, dala pa nila ang Espiritu sa next generation.
hangtod nga sa daghang tuig maigsoon hibal-an nato nga ang Israel kanunay maulipon sa mga nasod, kanunay maigsoon mahimong servant of the nations, hangtod hiabot ang independensya, kagawasan kanila maigsoon bag-o pa lamang ni adtong 1944. Piting dugayaw maigsoon nga naulipon sila tungod kay sila maigsoon na influence sa sayop na generation. Paminaw mo, mahimong ang atong kaliwatan mahisama sa kaliwatan sa makatawhan sa Israel kung karong panahona dili nato himuon ang atong kaakuhan isip influencing generation sa atong panahon. Palakpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Hallelujah. So our next generation mangutana ko nato maigsoon, have they known the Lord? Ang inyong mga anak nakailan na ba sa Ginoo? Pila na edad sa inyong mga anak? Gikan sa 1-year-old hangtod maigsoon sa 15 years old. Kinahanglan nato sila saysayan mahitungod sa kaliwasan. Kinahanglan nato pailhon sila og sabto nila nga si Jesus mao lamang ang ilang bugtong manluluwas Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay nga naman, sa atong balay, maigsoon, dunay limit time, maigsoon, dunay limitado nga oras, maigsoon, nga kita maka-influence sa atong mga kabataan. Most of the times, tuwa sa ilang barkada, nga dili magtotoo. Most of the times, tuwa sa eskwelahan, maigsoon, nga kanunay gisudlan o kaalam tawhanon ang ilang mga ulo sa mga dili Kristohanon nga magtutudlo. Kita maginikanan inigabot sa balay tulog ta diretso. Wa gani ta maigsoon makatanaw, wa ta maigsoon maghatag pagtagad kung unsa na ang kahimtang o pag-uswag sa atong mga kabataan. Pagkasayong buntag wa pa mumatang atong anak, kita maigsoon nakagawas na sa atong panimalay nga hangtod karon maigsoon nag-edad nagdako nga pangidaron ang atong mga anak. Wa pa makasabot o kasayod maigsoon unsaon o dawat ba nila si Jesus sa ilang kasing-kasing ingon nga personal maluluwas o Ginoo sa ilang kinabuhi. Have you tried asking to your child and say, Dong, day, nadawat na ba nimo si Jesus sa imong kasing-kasing? Sulay daw. Inig-uli ninyo sa inyong balay, tagsa-tagsa sila, nadawat na ba nimo si Jesus, ingon nga personal Savior and Lord sa imong kasing-kasing. O kung mugligo-ligo ang imong anak, right away, i-lead siya maigsoon, giyahi siya, diha maigsoon sa prayer, sa kaluwasan sa iyang kalag. Ayaw paabuta, nga mubiya na siya sa inyong panimalay, nga wa makadawat ng Kristo, nga iyang personal, nga maluluwas o Ginoo. Amen. Akong mga anak, tuloy akong mga anak, duhay lalaki, isang babae. Pero sawa pa sila maadto sa Japan para manginabuhi o mag-establish o living. Ako gid silang gitagsa-tagsa, gisiguro kung ilang bang nadawat si Jesus sa ilang kasing-kasing nga personal Savior and Lord. Silang tulo. Ako nabatikdan nga tinud-anay nga ilang giilang nga si Jesus, Ginoo nila, Master and Lord sa ilang kinabuhi. Natistingan ang ilang kinabuhi dito sa Japan. Ang Japan maigsuon, dapit nga daghang yung kwarta. Mo-income sila 100,000 a month. Pwede sila makahimo, gusto nilang buhaton, makapalit og usay gusto nilang paliton. Nag-adto mi sa ilang maigsuong balay, panimalay, sa panahon sa mong pagbisita, giuting kay na mo ang tanan, ilang belongings. Amo nakita, maigsoon nga sila sincero gyud diha sa Ginoo. Sincero sa pag-alagad sa Ginoo. Kay sila nag-alagad na, dili tungod kay na-influence lang sila, natukmod sa ilang ginikanan, apan sila mismo nakadawat na sa ilang kaugalingon, ingon nga personal Savior and Lord si Jesus Christ sa ilang mga kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Ato bang gi-inculcate, ato ba maigsoon, gi-influence sila
and reminding them that Jesus is a miracle-working God. Dunay lisod nga kahimtang sa ilang kinabuhi, mahimo silang musangpit sa Dios, mahimo silang muduol sa Dios, mahimo sila nga makigsandurot sa Dios. Hallelujah. Mao nga ang pangutana pang-usab maigsoon, are they excited for the Lord and for God? Doon na ba excitement sa ilang kasing-kasing sa pagsimba o pag-alagad sa Diyos? Hello? Imo bang mga bata, di ba kinahanglan guyuro nimo maigsoon ang ilang tiil nag-break o niya lisod guyuro ang imo mga anak sa sud simbahan, lisod guyuro imong anak diha sa pag-alagad? Kay why inspiration, why excitement sa ilang kasing-kasing maigsoon alang sa pag-alagad sa Dios? Hain man, kasubo ko, mangutana lang ko, ayaw kong tubaga, hain man karon ang imong anak. Ayaw lang kong tubaga, tama lang nangutana ko. Na-influence ba nimo ang imong anak diha sa kadasig o kaikag sa pag-alagad sa Dios? Doon na maigsoy simbahan sa Tandag, doon ay usa ka bata nga siya kanunay nagtambong sa Sunday school nila ni Pastora Virgie. Kanunay nagtambong. Later on, bago pa lang, ang iyahang anak nagsulti sa iyang papa, sa iyang mama, "Pa, ma, manimbala kita." Ang amahan, inahan mo ingon, "Ikaw lang dito, day." Kay babae man gamay. "Ikaw lang, day. Sige lang, day. Siba lang dito." Dili nila ginapugngan ang bata. Pero hangtod, miabot ang panahon nga ang bata naghilak, "Nahay, tay, manimbal kita." Katong luha sa bata maigsuon nakapasamad sa kasing-kasing sa ginikanan nga tungod ni ana, nag-ili sila ni atong adlaw ug unya misuod sila sa simbahan. Karon maigsuon mainito na nag-alagad sa Dios ang ginikanan. Na malakpak ta kay mura maigsuon og heroism ang gihimo sa bata. Pero dili mao ni dapat ang nahitabo. Unta ang angayan maigsuon ang ginikanan mo ay nag-agda sa bata sa pagduol diha sa Ginoo. As for me and my house, we will serve the Lord. Kanako og sa tibok nakong banay matud pa ni Joshua maigsuon, mag-alagad kami sa Diyos. Are they excited for God? To serve the living God. Genesis chapter 18 verse 23 to 24. Sa panahon maigsuon ni Lot, si Abraham nag-intercede diha sa Ginoo alang maigsuon sa mga kaanakan o sa mga katawhan maigsuon sa Sodoma Gomora. Palihog pagbasa 23 to 24, Genesis 18. Basaha palihog, Sister Minya. Genesis 18, verse 23. Abraham approached the Lord and said, "Will you really sweep away the righteous, those who do right, with the wicked, those who do evil? Suppose there are 50 righteous people within the city. Will you really sweep it away and not spare it for the sake of the 50 righteous who are in it?" All right. Next. Miingon ang Ginoo, kung may hingkaplagan ako sa Sodoma nga kalim-an nga mga mataro sa sulod sa syudad, pagasayloan ko kining tibuok nga dapit tungod kanila. All right. Unsa nahitabo dinhi maigsuon? 50. Meaning, kung dunay 50 maigsuon ka mga bata nga imong na-influence diha sa Ginoo, 50 ka mga bata, just 50 maigsuon, sa pila ka 100 thousands maigsuon nga population sa Sodom and Gomorrah, just 50 influenced children that live righteously before God. Ingon ang Diyos, dili nako hukman ang Sodoma Gomorrah. Imagine, pila lang kaginikanan ang gi-require? 50 parents, 50 fathers and mothers
nga mag-influence sa ilang mga bata, ang Diyos maglikay sa iyang judgment sa nason. I mean, maglikay sa iyang judgment sa pamilya. Masunog ang pamilya, masunog ilang balay, masunog ilang kaptangan, masunog ilang lawas, mga matay sila maigsoon. But for the sake of the power of influence, 50 influencing power parents, ilikay sa Dios ang iyahang judgment. Mangutan ako, doon na ba'y 50 nga naghimo ni ini sa Sodoma Gomora? Mga ginikanan nga nag-influence sa ilang mga anak, aron ang ilang ginikanan kay ang Sodoma maigsoon, grabe kahugaw nga nasod, grabe bayot maigsoon, nga bisan ang anghel nga nagbisita maigsoon kang Abraham, hapit pa maigsoon gidani, aron maghimong immoralidad maigsoon. Unya, ingon ang Ginoo, kung may hikaplagan ko sa Sodoma, nga 50 nga mga matarong sa sulod sa syudad, pasayloon ko kining tibuok nga dapit, tungod sa 50 ka mga influence parents. Unsay tubag maigsoon? Og si Abraham itubag miingon, iap-iap siya, wa siya kitag 50. Niya karon ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abug ug abo lamang, tingali kaha sa kalim-an ka mga matarong makulangan og 5. So minus 5, pila na lang? 45. Grabe yun nga bargaining. From 50 to 45 to 40 to 30 to 20 until maigsoon, hingkam up sila sa final maigsoon nga figure 10 na pulo maigsoon. And still God said, I will not destroy the land for the sake of 10 influencing parents. Oy, naminaw ba mo? Maka-influence ganit ta maigsoon, walay judgment. Pero dili ganit ta ma-influencer maigsoon sa atong panimilya. Dili ganit ta maigsoon nakadala sa atong mga anak diha maigsoon sa Ginoo. Dili ganit nato maigsoon madala ang makabatan-unan ug ang kaliwatan maigsoon diha sa Dios, diha maigsoon sa kaikag kadasig sa Dios, diha sa pagtuog pag-ila sa Dios. Ingon sa Biblia, iyang ibubo ang iyahang silot niini nga dapit. 10. And the reason why Sodom were judged by God, because ano man, the parents and most of all, Lot, si Lot maigsoon nga maoy na record din have not influenced his generation. Wala maka-influence si Lot sa iyahang kaliwatan. Ang iyahang mga anak, wa na mutuo og Dios, wa na makailag Dios. Ang iyang apo, grabe na mamalika sa iyang balay. Ingon sa Bible, ang iyang duha ka anak, maigsoon, nakigduog pa kaniya. Doon ay sala nga incest, maigsoon, tungod sa maigsoon, pagtagad ni Lot, pag-influence ni Lot, maigsoon sa iyang mga anak, diha sa Dios. Ang kababuyan, maigsoon, ang sala, hinsud sa iyang panimalay. Tungod ni ana maigsoon, nag-worship na sila og idols. Hiabot na maigsoon nga nahimo sila nga materialistic. Nahimo na silang tawhanon maigsoon, even Lot and his whole household. Wa na gayon maigsoon magtagad sa Dios. Siguro mo simba sila birthday lang, simba lang sila maigsoon tingali kung dunay panginahanglan, sakit o sa bakaha. Pero sa ilang kasing-kasing, wa na sila tinuod nga relasyon o pagtagad sa Diyos. Abi ninyo din sa simbahan, malipay ko sa mga amahan o ginahan nga magguyod sa ilang mga anak sulod ni ining panagtigom sa pagsimba sa Diyos. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah! Usahay, masayo ko, ani ko sa gawas, kita na kong mamagpapa,
Praise the Lord. Unya sunod mga anak, mag-bless, pastor, hallelujah. Biko Lord, salamat, panalanginin ng panimalay. Kining ginikanan nga naka-influence. Nagtuo ko nga kining mga kabataan, maigsoon kung sila doon na po ilang kaugaling panimalay, ina na sang dalon ang ilang mga anak diha sa Dios o ang laing kaliwatan, dalhon na po nila diha maigsoon sa pag-alagad sa Dios o kini mao ang husto o hingpit nga influence nga nahimo ninyo samtang kamo diha pa sa kalibutan. Amen ba? Buhatan ninyo kini maigsoon. Praise the Lord. Si Lot, uban siya kanunay kang Abraham. Nakailas siya, nakakita siya maigsoon sa milagruso o gamhanang buhat sa Dios sa ilang panaw, gikan sa Ur of Chaldees maigsoon. Daghan ng milagro, daghan ng kadaugan, daghang panalangin, nga ilang nakita gikan sa Dios. Apan wa nila gipahat maigsoon kini sa ilang mga anak. Ang ilang mga anak nagpalayo sa Diyos. Hallelujah. They made all these things before the eyes of the Lord. Og tungod diini maigsoon, ato nakita nga wa nila madawat ang panalangin, but instead, ang judgment sa Ginoo hiabot sa ilang panimalay. Nangamatay maigsoon ang iyang mga anak. Namatay ang iyang asawa maigsoon na himong bato nga asin. Si Lot maigsoon bisan tuod siya nakagawas gikan sa judgment, dili niya kalipay nga iyang asawa, ang iyang mga anak maigsoon mabilin didto maigsoon sa kalaglagan o sa kamatayon. Dili ka makaako kung ikaw lang ang naa sa kaluwasan. Amen ba? Amen ba maigsoon? Ikaw lang tatay mo, iniya dinhi magdaig sa kahibulungang buhat sa Diyos. Pag ni mo wala imong asawa, wala imong anak. Inahan ka, nagdaig ka sa Diyos, wala imong bana, wala imong mga anak. Dili ni kamaya, di ni kalipay maigsoon. Angay ni, naunta-hatagan natong dako, mga pagtagad. Si Jesus nag-ingon, panlakaw kamo, go and make disciple for the next generation. Hallelujah. Kini mga bata, mura ni silang siminto maigsong minasa. Dali lang mauga. O kung mauga na sila maigsoon, dili na sila makanga. Aminaw mo. Influencing power, communism. Nakabasa ko maigsoon ang mabatan-ong kinabuhi, fresh graduate, gikan sa University of the Philippines, sa ubang mga dagkong universidad maigsoon, nag-apil sa kalihukan, ngadto maigsoon sa kabukiran, nagdalag mga army sa taliwala sa kagutom, taliwala sa katugnaw sa gabi, sa mga lamok ug uban pa maigsoon, nga ilang giantos, kay nga naman, na-influence sila maigsoon, sa idea, mahitungod maigsoon sa komunismo. Nadala sila, nakabig sila maigsoon, all the way, ang ilang lawas, ang ilang kalag, ang ilang kinabuhi, ang ilang kaugmaon, ilang gisugal maigsoon sa idea sa komunismo. Mamatay. Luoy yun tayo. May nangano, because of the power of influence. Grabe ang gahom sa influence. Grabe ang gahom sa paghimo o discipleship. Mo nang ingon ang Biblia, mga Kristohanon, paghimo mo, be an influence to your next generation. Amen. I-influence nato ang kabataan. Maghimo ta maigsoon og children's ministry, maghimo ta youth ministry, mga imbitar ta mga kabatanunan, mga imbitar ta maigsoon kutob sa madala nato sa sunod nga generation maigsoon. Aron diha kanila adunay bag-ong ug maayo mapuslanon madaugon nga kaugmaon sa ilang mga kinabuhi. Sa katapusan maigsoon, hallelujah. Ingon ang Ginoo for the sake, listen, ang ingon sa Ginoo, for the sake of influence, I will withhold my judgment. For the sake of your influence, I will withhold my judgment.
For the sake of your influence, for the sake of your influence, I will withhold my judgment. Karong buntag, pwede pa sa Ginoong pugan ang iya maigsoong paghukom because of your influence. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoong. Matthew chapter 13 and verse 14, mao ni ang Bible influencing power. You are the salt of the world. You are the light of the world. Amen? Kamo mga asin sa kalibutan, kamo magasuga sa kalibutan. Mga asin mo sa kalibutan nga maghatag og kalami sa kinabuhi sa tao sa atubangan sa Dios. Kahayag mo sa kalibutan nga maghatag og hustong dalan sa inyong kaliwatan nga moagi og mosunod sa inyong mga dalan. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Ang Dios magpanalangin ka nato nini kabuntagon, ibalik nako ang panahon sa nagdumala. Amen.